আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। एयरलाइंस ने सड़क और रेल मार्ग से देश के मुख्य भूमि से अलग थलग होने का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। इस मामले में एयरलाइंस ने अगरतला, गुवाहाटी, कोलकाता रूट पर टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। असम के कछार जिले में लोहे का पुल और डीमा हसाओ जिले में रेल लाइन ढहने से त्रिपुरा का सड़क और रेल संपर्क पूरी तरह बंद हो गया है। ऐसे में लोगों की यात्रा अब केवल हवाई मार्ग पर निर्भर हो गई है। गुवाहाटी और अगरतला के बीच सड़क और रेल संपर्क टूटने से बड़ी संख्या में लोग दोनों शहरों में फंसे हुए हैं। उड़ानों की संख्या सीमित होने के कारण यात्रियों को भारी कठिनाई हो रही है। हालांकि रेलवे की ओर से कहा गया है कि भूस्खलन हटाने का काम चल रहा है। लामडिंग बदरपुर रेलवे ट्रैक पर करीब 100 मीटर मिट्टी हटाने के बाद से रेलवे सेवा बहाल की जा सकेगी। जब तक सड़क और रेल मार्ग पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते, तब तक यात्रियों को महंगे हवाई किराए और सीमित विकल्पों के बीच सफर करना होगा। राज्य सरकार शिक्षण कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाएगी। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मधुपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए बिल्डिंग के उद्घाटन के अवसर पर कही। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मधुपुर हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य सरकार फेयर ट्रांसफर पॉलिसी बनाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार सुधार और प्रदर्शन के आधार पर काम कर रही है। सब समय একটা স্পষ্টতার সাথে ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে কাজ করেন। আগে এখানে যারা অনেকে টিচার আছেন, আপনারা নিশ্চয়ই এই বিষয়ে অবগত আছেন। সেখানে টিচারই হোক বা সরকারি কর্মচারী হোক, সব সময় এমন একটা অবস্থা হতো যে চাঁদার জুলুম আমরা দেখতাম। চাঁদা দিতে হবে, আদারওয়াইজ ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এখন কিন্তু আমাদের এই সরকার আসার পর সেই ব্যবস্থা নেই। যাদের যোগ্যতা আছে, আমরা ট্রান্সফার পলিসির জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। সবাই যেন সব জায়গায় যায় এবং সেই ব্যবস্থা আমাদের মাথায় আছে এবং সেইভাবে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, যেন বলতে না হয় কারোর কোনো বিশেষ অসুবিধা থাকলে। এখন একজন ক্যান্সার পেশেন্টের যদি হয়, তার বাড়িতে যদি ক্যান্সার, সেখানে আমরা নিশ্চয়ই সেটা দেখব, কিন্তু এক জায়গায় বহুদিন থাকবে সে কোনো অবস্থায় আমরা দেখব না। এবং আস্তে আস্তে করে আমরা যে রিফর্মের সাথে সাথে পারফর্ম এবং রেসपॉन्सिबल सरकार সেই কাজটা আমরা। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इसमें अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों को भी अहम भूमिका निभाने की आवश्यकता है। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने HIV एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने का भी आह्वान किया। যে ত্রিপুরাতে আজকে আমরা ড্রাগসের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। এখন থেকে যারা গার্জিয়ানরা আছেন, স্কুলের যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন, তাদেরকে আমি বলবো ছেলে মেয়েদের প্রতি নজর রাখতে। কোথাও অ্যাবসেন্ট থাকে তাদের সম্পর্কে খবর রাখা, কোনো অ্যাবনর্মালিটি যদি দেখা যায় তাদের প্রতি নজর রাখা, কেন এরকম হচ্ছে। ত্রিপুরাতে এখন পজিশন যে ড্রাগ এডিক্টের সংখ্যা খুব বেশি বেড়ে গেছে। আমরা কিছুদিন আগে বিধানসভার মধ্যে সমস্ত MLA-দের নিয়ে আমরা বৈঠক করেছি। সমস্ত জনপ্রতিনিধিগণ সমস্ত জায়গায় যাবে, সেখানে গিয়ে এই ড্রাগ অ্যাবিউজ সেই সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করা হবে। এখানে আমরা জানি শুধু ড্রাগ অ্যাবিউজের সাথে সাথে আরেকটা যে একটা বিরাট সমস্যা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে HIV ইনফেকশন। এবং HIV ইনফেকশন যদি প্রথমেই আমরা তার ট্রিটমেন্ট না করাই, তাহলে এইডস হওয়ার প্রবণতা থাকে। আর HIV এবং এইডস একবার হলে, সেই ইনফেকশন যদি একবার হয়, তাহলে কিন্তু আর কোনোদিন তার থেকে বেরোনো যায় না। কিন্তু তাদের যে ভাইরাল লোড, সেটা ওষুধের মাধ্যমে সেটা কমানো যায়। অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল যে থেরাপি ট্রিটমেন্ট, সেই ব্যবস্থা আমরা বিভিন্ন হসপিটালে আমরা করেছি। वर्ष 2025-26 में कुल 30 नए स्कूल भवनों का उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए टोटल 264 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस संबंध में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि मई महीने में
कुल 8 करोड़ रुपए की लागत से 5 स्कूलों के नए भवनों का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से पाठ्यपुस्तक शिक्षा के साथ साथ समाज और देश के प्रति जागरूक होने का भी आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा कि राज्य के बजट में पिछले साल से इस साल 4000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 8000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, यानी त्रिपुरा आत्मनिर्भरता की राह पर है। पिछले साल बजट 27,000 करोड़ रुपए का था। इस साल बजट में 4000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है और यह टोटल 32,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस मामले में कैपिटल एक्सपेंडिचर 8,000 करोड़ रुपए का है, यानी त्रिपुरा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को विशालगढ़ में विभिन्न परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में रेवेन्यू कलेक्शन में 236% की बढ़ोतरी हुई है। যে করের যে আয়, আমরা যে ট্যাক্স, আমরা একটা হচ্ছে নিজস্ব কর আর কর বহির্ভূত যে কর আছে, সেখানে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরাতে 236% ইনক্রিজ করেছে এবার। কারণ আপনার কাছে পয়সাও থাকতে হবে, পয়সা না থাকলে আপনার কিভাবে কাজ করবেন? এতগুলো প্রকল্পের উদ্বোধন করলাম, পয়সা থাকতে হবে। তো এখানে 236% আপনার সেই রাজস্ব আদায় আমাদের হয়েছে। এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন যে সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমরা গত যে বাজেটে আমরা ছিল প্রায় 27,000 কোটি টাকা, আর এবার আমরা 34,000 কোটি টাকার আমরা বাজেট রেখেছি। এটা কি করে সম্ভব হলো? এটা এই কারণে সম্ভব হলো যে কেন্দ্রীয় সরকার দেখেছে ওনারা প্রতিটা পয়সা যেভাবে কাজ করছেন, যেভাবে তার ইউটিলাইজ করছেন, এর জন্য প্রায় 4,000 কোটি টাকা জাম করে আমাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দিচ্ছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে। তো 32,000 কোটি টাকা যে আমরা জাম করে আমরা করলাম, সেটা আগামী দিন আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ যে আমরা আরও যাতে বেশি করে আর বাজেট বাড়াতে পারি, মানুষের সার্বিক উন্নয়ন আমরা করতে পারি। আমাদের যেটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, যদি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যদি আমরা বেশি না বাড়াই, তাহলে বাইরের থেকেও মানুষ আসবে না এবং বিভিন্ন যে প্রকল্পগুলো সেগুলোও সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রায় 8,000 কোটি টাকার মতো এবার আমরা বাজেটে রেখেছি। এখানে আমাদের আত্মনির্ভর যে এত বাজেট যে আমরা বাড়লাম, এতে একটাই প্রমাণ হয় যে আমরা কিন্তু সেলফ রিলায়েন্স আমরা অনেকটা বেশি। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को महत्व दे रही है। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में एक इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन किया जाएगा। इस संबंध में महिलाओं की भी भर्ती की जाएगी, ऐसा आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा। 33% রিজার্ভেশন আজকে পার্লামেন্টে হোক, অ্যাসেম্বলিতে হোক, তাদের রিজার্ভেশন রাখা হয়েছে। আমাদের এখানে 33% রিজার্ভেশন রাখা হয়েছে আমাদের ত্রিপুরাতে চাকরির ক্ষেত্রে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা যারা স্কুল কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা আছেন, তাদেরকে আমরা ডিগ্রি কলেজে কোনো রকম ফিস যাতে না দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমরা বিভিন্ন জায়গায় পিঙ্ক টয়লেটের রাস্তাঘাটে যাতে মেয়েদের এবং বাচ্চাদের, মায়েদের, তাদের যাতে অন্য যে নর্মাল যে শৌচালয়গুলো আছে সেখানে না যেতে হয়, তাদের জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি। সেটাকে বলে পিঙ্ক টয়লেট, দূর থেকে দেখলে বোঝা যাবে, তার ব্যবস্থা আমরা করছি। যদি সরকারি কোনো স্টল তৈরি হয়, সেখানে 50% মহিলাদের জন্য রাখতে হবে। এরকম অনেক আমরা মহিলাদের এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য আমরা কাজ করছি। মহিলাদের জন্য আমরা সমস্ত 8টা ডিস্ট্রিক্ট আছে, তাদের নিরাপত্তার জন্য 8টা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে, অর্থাৎ ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে আমরা 2টো শুধু মহিলা দ্বারা পরিচালিত আমরা আমাদের সরকার সেখানে মহিলা পুলিশ থানা আমরা করেছি। মহিলাদের 137 জন টিএসআর এর মধ্যে ভর্তি হয়েছে। এখন যেহেতু 33% রিজার্ভেশন হয়েছে, তাতে করে আরও আগামী দিন এই টিএসআর এর মধ্যে ভর্তি হবে। আমাদের এর মধ্যে আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টার সাহেব আমাদেরকে যে আমি 2টো আইআর ব্যাটালিয়ন টিএসআর এর জন্য চেয়েছিলাম, সেখানে উনি একটা দিয়েছেন। সেখানেও তারা मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जनवरी से जून 2025 तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 700 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस दिन मुख्यमंत्री ने विशालगढ़ में
कुल 60 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दिन उन्होंने मधुपुर में एक नए स्कूल भवन का औपचारिक उद्घाटन भी किया। सभी परियोजनाओं की कुल लागत 32 करोड़ रुपए रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। नशे की लत और विभिन्न दवाओं के दुरुपयोग से डॉक्टर्स चिंतित है। देश का युवा और देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी त्रिपुरा शाखा ने जागरूकता के लिए इसी विषय में रैली निकाली है। नशे की लत और नशीली दवाओं के उपयोग में वृद्धि के साथ साथ विभिन्न दवाओं का दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर चिकित्सा समुदाय चिंतित है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग पर इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। इस दिन सोसाइटी की ओर से जागरूकता रैली आयोजित की गई। नशे की लत के साथ साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग का स्तर कई गुना बढ़ चुका है। इसमें अपराध सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसकी आपूर्ति श्रृंखला को रोकने की आवश्यकता है, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी त्रिपुरा ब्रांच ने आज कहा। इसके साथ ही इस संगठन ने राज्य में एड्स और हेपेटाइटिस के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त की है। যে শুধু অপব্যবহার করছে ওকে ধ্বংস করছে না, ওর পরিবারকে ধ্বংস করছে, ওর কেরিয়ার নষ্ট করছে, অর্থনীতি নষ্ট করছে এবং এটা ওকে উদ্বুদ্ধ করছে কিছু মানে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে জড়িয়ে পড়ার জন্য। কাজেই এর থেকে যদি আমাদের বেরিয়ে আসতে হয়, সচেতনতাই একমাত্র আমাদের হাতিয়ার এবং এর প্রতিকার যদি আমরা না করি, আমাদের বেস্ট ইনভেস্টমেন্ট এখন বলা হচ্ছে যে টু প্রিভেন্ট এই ধরনের ওষুধের অপব্যবহার। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যেটা বারবার বলছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সাপ্লাই চেইন ব্রেক করতে পারবো, যতক্ষণ পর্যন্ত ড্রাগ অ্যাভেলেবল থাকবে, এটা জাস্ট আমি সিম্পল উদাহরণ দিচ্ছি যে প্লাস্টিকের জিনিস ব্যবহার করা এবং না করা। বাজারে গেলেই আপনি প্লাস্টিকের জিনিস, যতক্ষণ অবধি আমি সোর্সকে ধ্বংস না করব, ড্রাগের প্রাচারকে বন্ধ না করব, ততক্ষণ অবধি আমরা যতই সচেতন করি এই কিন্তু চলতে থাকবে, বিভিন্ন রূপে চলতে থাকবে এবং তার ফলস্বরূপ আমরা দেখছি আগে আমাদের রাজ্যে চ্যালেঞ্জ ছিল শুধু এইচআইভি, এখন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ট্রিপল ডিজিজ আমরা যেটাকে বলি। আগে শুধু এটা এইচআইভিতে সীমাবদ্ধ নয়, এটা হেপাটাইটিস বি পরিসংখ্যান বাড়ছে, হেপাটাইটিস সি পরিসংখ্যান বাড়ছে এবং খুব খুব টেন্ডার এজ যেটাকে বলি, স্কুল গোয়িং এবং কলেজ গোয়িং, আর্লি কলেজ গোয়িং বাচ্চারা কিন্তু এর শিকার হচ্ছে অনেককে। राज्य में युवा नशे की लत में फंसते जा रहे हैं। देश और राज्य का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी त्रिपुरा ब्रांच ने कहा कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य कानून के साथ साथ लोगों में जागरूकता पैदा करने का भी है। ছড়িয়ে দেওয়া যে নেশা এখন রাজ্যকে এবং সারা বিশ্বকে, সারা দেশকে যেভাবে গ্রাস করছে, তাতে আমাদের যুব সমাজ খুব একটা বিপদের মুখে আছে। কারণ আমাদের যুব সমাজই হলো আমাদের দেশের সম্পদ এবং তারাই যদি ধীরে ধীরে এই নেশার মধ্যে যুক্ত হয়ে পড়ে, তাতে শুধু একজন ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে না, তার ব্যক্তির সাথে থাকা পরিবার, সমাজ এবং দেশও কিছুটা হলেও অন্ধকারের দিকে যায়। তো আসুন আমরা সবাই মিলে এই দিবসটাকে এভাবে পালন করি। সেটা শুধু আজকের দিন বলে চলবে না, এটা আমাদের প্রত্যেকটি দিন, প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেজন্য আমাদের দরকার একটু সচেতনতা। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जनप्रतिनिधियों से लेकर विभिन्न संगठनों से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और एड्स के खिलाफ जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस रैली का आयोजन किया है, खासकर युवाओं के बीच। रैली अगरतला के रविंद्र भवन के सामने से शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः रविंद्र भवन के सामने जाकर समाप्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। उदयपुर में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम में जिला अधिकारी तरित कांति चाकमा ने छात्रों के सामने एक सच्ची घटना साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे ड्रग्स की लत ने उजाड़ दिया एक परिवार को। तरित कांति चाकमा के ही गांव के एक गरीब परिवार का युवक ड्रग्स की लत में पड़ गया था। नशे की वजह से उसकी मौत हो गई। कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी एड्स से पीड़ित होकर चल बसी। अब उनकी नवजात बेटी भी जन्म से ही HIV संक्रमित है। इस मार्मिक कहानी के जरिए डीएम ने छात्रों को नशे के खतरों से आगाह किया और कहा कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देता है।
ये कार्यक्रम नशा मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। बताया गया कि जिलाधिकारी तरित कांति चाकमा का पैतृक घर दक्षिण त्रिपुरा के शाबरुम इलाके में है। Okay, he married a girl and who was also small in age. They got a kid also, small girl. छोटो में एक तरह से. Okay, but he doesn't care. He used to inject drugs. भाई बंधु, आमी जे injection में drug लेबो, आलोचन दिले बोले भाई बंधु, धर्मेंद्र बोले जे मने अमिताभ बच्चन मत सीन हो जाए. दोस्ती और भी दोस्ती बढ़ जाता है खून की तरफ से. तो बेसिकली क्या होइছে? Those things are there prevalent. তারপর এই যে লোকটা বেঙ্গলোরে মারা যায়, the parents didn't have the money to bring the dead body home, so they said let him be buried or let him be burned in Bangalore itself. We doesn't need to bring him because bringing a dead body is more costly. It may cost around 60-70,000. The dead body Bangalore থেকে আনা, it costs around 60-70,000. We doesn't have that money. Such is the condition of the poorest and poor section of the society, and they are inclined for this drug and all. কারণ মতে কি মনে হয় একটা ড্রাগ মারবো তারপর আমাদের তো मतलब সুকুন जन्नत मिल गया. As if like that, it doesn't happen that way. So that particular person died. কেন বলছি এটা? Just last Sunday, his wife died. তার বউ মারা গেছে. I came to know from my mother who called me and said like বাবু বলছে তোমাদের যে ছোট ভাই ছিল পাড়া প্রতিবেশী তো ছোট ভাই মতো তার বউ মারা গেছে and leaving behind one 3 years old small kid. Okay, কেন মারা গেছে? AIDS হয়েছে. If the guy is having AIDS, then obviously the wife may also be contracting AIDS, right? Now I was so worried. I have called another of my like জানাশোনা আমার অনেক একজন ডক্টর আছে, আমি বললাম আপনি কাইন্ডলি ওই মেয়েটার ছোট মেয়েটার একটু AIDS টেস্ট করেন লাস্ট সানডে. তো তারা টেস্ট করলো, তো বলছে তারপর টেস্ট, আমি তো সারাদিন ভাবছি আজকে টেস্টের রেজাল্ট আসবে কি হবে, মেয়েটা যদি AIDS হয়ে যায় তার তো কোনো রকমের মানে দোষ নাই. বাবা করেছে AIDS নিয়েছে, সেটা তার বউকে দিয়ে দিয়েছে, and believe me, the girl died. She was already दलितों और जनजातियों पर भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के कारण विधायक सुदीप राय बर्मन को निशाना बनाया गया। कांग्रेस इस हमले की कड़ी निंदा करती है। गुरुवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान ये बात त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष शाह ने कही। ये विरोध रैली पोस्ट ऑफिस चौमुहानी क्षेत्र में आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि जनजातियों को लेकर कथित विवादित टिप्पणी के खिलाफ भाजपा के जनजाति मोर्चा ने विधायक सुदीप राय बर्मन के सरकारी आवास के सामने प्रदर्शन किया था। অপমান করেছে তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্য, প্রতিবাদের জন্য যখন আদিবাসী সমাজকে যখন তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান রাখেন, তখন একটা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রেখে রাজ্যের বিজেপির জনজাতির নেতারা দেখা যায় সুদীপ বাবুর আবাস, যেটা সরকারি হোস্টেল, এমএলএদের আবাসিক হোস্টেল, সেখানে গিয়ে তারা নগ্ন আক্রমণ করেন। পুলিশের সামনেই এই এমএলএ হোস্টেলে আক্রমণ চালিয়ে, হামলা চালিয়ে তাদের লক্ষ্য ছিল। কারণ আমরা দেখেছি যখনই কোনো বাস্তব ঘটনা, কোনো আদিবাসী দলিত পশ্চাৎপদদের বিরুদ্ধে যখন কংগ্রেস নেতৃত্ব কথা বলে, কংগ্রেস নেতৃত্বের ভাষা স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর হামলা সংঘটিত হয়। এমনি একটি হামলার ঘটনা জনজাতিরা করেছে, যার তীব্র নিন্দা প্রদেশ কংগ্রেস সহ এই রাজ্যের সমস্ত বিরোধী দল তারা আজকে খুবই ফেটে পড়েছে। আজকে আমাদের রাজ্য জুড়ে ट्रैफिक एसपी कांता जागीर ने गुरुवार को बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि इस दिशा में सफलता भी मिली है। शहर को जाम से मुक्त रखने के लिए यातायात विभाग ने अभियान चलाया है। बिना उचित दस्तावेजों वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जा रहा है और कुछ मामलों में केसेस भी दर्ज किया गया है। गुरुवार को नॉर्थ गेट, आरएमएस चौमुनी, एडी नगर,
पोस्ट ऑफिस चौमुनी और आश्रम चौमुनी में अभियान चलाया गया। ट्रैफिक एसपी कांता जहांगीर ने बताया कि अभियान के दौरान 26 बाइक जब्त किए गए हैं। इसके अलावा जाली नंबर प्लेट वाले 65 व्हीकल्स पर जुर्माना लगाया गया है। 9 तारीख से ही स्पेशल ड्राइव चल रहा है। जो नॉन स्टैंडर्ड प्लेट्स हैं, फेक नंबर प्लेट्स हैं, जो मॉडिफाइड साइलेंसर्स हैं और जो लोग टैंपरिंग करके रखते हैं नंबर प्लेट्स में और शॉर्ट परमिट वायलेशन करते हैं और अदर एमबी एक्ट रूल्स का वायलेशन करते हैं, उन सबके अगेंस्ट में एक साथ स्पेशल ड्राइव चल रहा है। आज हमारा स्पेशल ड्राइव पूरे अगरतला में, पूरी सिटी में एक साथ चल रहा है, 5 सेक्टर्स में। और आज का हमारा ये अभी तक का हमारा जो एक्शन है उसमें 635 नॉन स्टैंडर्ड नंबर प्लेट्स को हमने डिटेक्ट किया है और चालान और नोटिस इनके अगेंस्ट में इशू हमने किए हैं। 26 मोटर बाइक्स को हमने सीज किया है। और आज का जो हमारा एक्शन है उसमें हमारा 5 लोकेशन पर ये चल रहा है। नॉर्थ गेट में चल रहा है, आरएमएस चौमुनी में चल रहा है, आश्रम चौमुनी में चल रहा है, एडी नगर में और पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे सब जगह पे एक साथ हमारा स्पेशल ड्राइव में चल रहा है। आज हमने 55 नंबर प्लेट्स को, जो नॉन स्टैंडर्ड नंबर प्लेट्स या फेक नंबर प्लेट्स है, उनको आइडेंटिफाई किया है और उनको सीज किया है। और अभी हम लोग हमारा एक्शन कंटिन्यू रखेंगे, आगे भी एक्शन। ट्रैफिक एसपी कांता जहांगीर ने बताया कि राज्य में सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए संयुक्त सर्वेक्षण कराया गया है। इस संबंध में विशेष कदम भी उठाए जा रहे हैं। नाकों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, वहाँ पर जॉइंट टीम से सर्वे कराया गया है कि क्या क्या इशू है, किस वजह से वो हो रहे हैं और रोड इंजीनियरिंग का क्या प्रॉब्लम है, इल्यूमिनेशन का कोई इशू है, कोई कर्व है या फिर ओवर स्पीडिंग है। ये सारे इश्यूज हम लोग पता लगा रहे हैं। उसके बाद में कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके वहाँ पर एक वो एक्शन लिए जाएंगे, करेक्टिव एक्शंस। और उसके अलावा हम लोगों ने नाका भी एस्टेब्लिश किए हैं पूरी सिटी में और बाकी त्रिपुरा स्टेट में जो इंटरलिंकिंग रोड्स वगैरह सब हैं उन सब पे नाका भी एस्टेब्लिश किया है। इंटरसेप्टर व्हीकल्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हमारा स्पेशल ड्राइव जो है वो रेगुलर चल रहा है। पूरे त्रिपुरा स्टेट में शाम को 6 से 8 बजे तक स्पेशल ड्राइव चलता है और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है। उसकी वजह से फैटल एक्सीडेंट्स और फैटेलिटी में काफ़ी कमी आई है। पिछले साल के तुलना में इस साल में रोड एक्सीडेंट का क्या? हाँ, ये डाटा आपको हम लोग दे देते हैं। पिछले साल का जो एक्सीडेंट था उसके बाद में कितना कम? ये टोटल आरटीएस जो है 11% कम हुए हैं, लेकिन फेटल आरटीए 32% में कम हुआ है, 32% कम हुआ है। और फैटेलिटी जो है, नंबर ऑफ डेथ है, वो 34% लेस हुआ है। तो हमारा एक्शन जो है वो कंटिन्यू है और आगे भी। ट्रैफिक एसपी कांता जहांगीर ने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरीके के अभियान जारी रहेंगे। बता दें कि राज्य सरकार के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल त्रिपुरा में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 13% से अधिक की कमी आई है। राज्य सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के कुशल उपचार के लिए एक केंद्रीय योजना लागू करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत पीड़ितों को नामित अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने और जीवन बचाने के लिए बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने आरोप लगाया है कि शहर के एक हिस्से में जॉन्डिस का प्रकोप डीडब्ल्यूएस विभाग द्वारा खराब गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति के कारण है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरुवार को प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। पिछले कुछ समय से मास्टरपाड़ा क्षेत्र में जॉन्डिस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डीडब्ल्यूएस से शुद्ध पेयजल का नया कनेक्शन दिया गया है। आरोप है कि उस पानी के पीने के बाद से ही उस क्षेत्र में जॉन्डिस का प्रकोप बढ़ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने गुरुवार को संबंधित क्षेत्र का दौरा किया। নেতাজি চৌমুনি থেকে শুরু করে মানে এটাকে বলে ওয়েস্টার্নের গলি, এর থেকে মাস্টারপাড়া অবধি এই সম্পূর্ণ এলাকায় গত বেশ কয়েকদিন ধরে প্রায় পক্ষকালের উপরে এখানে বিভিন্ন ওয়াটারবর্ন ডিজিজে এফেক্টেড হয়ে অনেকেই জন্ডিসে আক্রান্ত এবং
বেশিরভাগ বাড়িতেই কথা বলে যেটা আমি জানতে পেরেছি, এই যে DWS থেকে যে নতুন ওয়াটার কানেকশানগুলি আসছে, বিভিন্ন বাড়িতে তারা জল ব্যবহার করার পরিপ্রেক্ষিতে জন্ডিসে আক্রান্ত হচ্ছে এবং কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন সময়ে এ ব্যাপারে অভিহিত করা হচ্ছে। লিকেজ আছে, কিছুদিন আগে বৃষ্টির কারণে এই এরিয়াটাতে সাবমার্জ হয়েছে। লিকেজে বিভিন্ন নর্দমা নালার জল সব মিলেমিশে একাকার। এই পরিশ্রুত পানীয় জলের যে ব্যবস্থাপনা, এতে একটা বড় ধরনের গরম থাকার দরুন এই অঞ্চলের মানুষ তারা এই জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। आशीष कुमार शाह ने आज घर घर जाकर मरीजों से बात की। सभी प्रभावितों ने आरोप लगाया कि शुद्ध पेयजल के नाम पर घटिया पानी की आपूर्ति के कारण यह बीमारी फैली है। आशीष कुमार शाह ने कहा, यह बीमारी मॉनसून के गंदे पानी के शुद्ध पानी से मिलने के कारण घर घर में फैलता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने शुद्ध पेयजल की तत्काल आवश्यकता पर भी তাদের সঙ্গে কথা বলে যা বুঝতে পারলাম যে বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের এই রোগে তাদেরকে আক্রমণ করেছে। কেউ কেউ কিছুটা খানিকটা সুস্থ হয়েছেন, অনেকেই অসুস্থতা নিয়ে এখনও চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে। তো এদের দ্রুত সুস্থতা বা আরোগ্য কামনা করছি। সাথে সাথে আমি DWS-এর যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে কথা বলে অবিলম্বে এই অঞ্চলে এই যে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এটা সাপ্লাই হচ্ছে, এটাকে কিভাবে পরিশ্রুত করা যায় এবং এতে পরিকাঠামোগত যে ত্রুটি, এই ত্রুটিগুলি সারাইয়ের জন্য আমি তাদের সঙ্গে। हाल ही में बर्दवाली, अरुंधति नगर, टाउन प्रतापगढ़ आदि क्षेत्र में जॉन्डिस का प्रकोप देखने को मिला है। जॉन्डिस रक्त में बिलिरुबिन के स्तर में बढ़ोतरी के कारण होती है। इस स्थिति में त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती है। हेपेटाइटिस A और E वायरस दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। यह वायरस लीवर को संक्रमित करता है और जॉन्डिस सहित लीवर में सूजन पैदा कर देता है। इस मामले में विशेषज्ञों ने सुरक्षित भोजन और पानी की स्वच्छता का अभ्यास करने और जॉन्डिस के लिए चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कांचनबाड़ी का स्कूल एक बार फिर एक दुखद घटना का गवाह बना। स्कूल के 52 वर्षीय साइंस टीचर केशव पाल की रहस्यमयी मौत हो गई। वे सरदारपाड़ा ग्राम पंचायत के निवासी थे। जानकारी के मुताबिक वे रात से लापता थे और बाद में उनका शव एक पेड़ से लटका मिला। बताया जा रहा है कि वे लंबे समय से आंखों की बीमारी से परेशान थे और इलाज के लिए बाहर भी गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों को शक है कि इसी तनाव में उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। केशव पाल अपने पीछे पत्नी और एक बेटी को छोड़ गए हैं। घटना के बाद स्कूल और गांव में मातम छा गया है। हालांकि अभी तक उनकी मौत की असली वजह साफ नहीं हो पाई। দুঃখজনক ঘটনা। আজকে ভোরবেলা 4টার দিকে তোমার আমরা কেশব পাল মাস্টার, সায়েন্সের মাস্টার, ওনার স্ত্রী খুঁজিয়া পাইতেছে না বাড়ির থেকে। ভোরবেলা উঠে দেখা বিছনাথ নাই। কৌতুকাতুকি আরম্ভ হয়েছে, পাড়া প্রতিবেশী জমছে, জমিয়া শেষ পর্যন্ত তারে সেগুন গাছের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আচ্ছা, খুব ভালো পরিবারেরই ছেলে আসছিল। বাড়িতে তো কোনো ঝামেলা টামেলা এমনি কিছুই নাই, তার মধ্যে কিছুই নাই। কে লাগি ঘটনাটা করছে তো বোঝা দিতেছে না। আচ্ছা, কেশব পালজি ওনার বয়স কত হবে? 50-59 এরকমই বয়স। আচ্ছা, উনি কোন স্কুলে চাকরি করতেন? কাঞ্চনবাড়ি স্কুলের সায়েন্সের টিচার। আর বাড়ি কোন এলাকাতে ওনার? বাড়ি তো সাদারপাড় 2 নম্বর ওয়ার্ডে। আচ্ছা, 2 নম্বর ওয়ার্ডেই বাড়ি। আপনারা প্রতিবেশী? আমরা প্রতিবেশী, পাশের বাড়ি। তো পরিবারে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা নাই পরিবারের মধ্যে, আমরা তো সবসময় তার লগে থাকি। আচ্ছা, তো এই ঘটনা শুনে আসলে পুলিশ আইসি না ঘটনা? আমরা জানাইছি থানাতে জানানোর পরে স্টাফ আইসে, তারা ইনকোয়ারি করতেছে, দেখতেছে। ওনার পরিবারে এমনি কারা কারা আছে? পরিবারে তো তারা 2 ভাই বাড়িতে থাকে, আর ওই 2 ভাইয়ের বউ আছে, তার একটা মেয়েই আছে, আর বড় ভাইয়ের মধ্যম ভাইয়ের একটা ছেলে আছে। এরা পড়াশোনায় আছে ছেলে।
বড় ভাই তো আগত সবের বড় ভাই তারা আগরতলা থাকে, এনে এখানে বাড়িঘর এখানেই মাস্টারি করে, বউ এনে স্ত্রীও এখানেই মাস্টার। सोनामुड़ा से शहर तक संपर्क का एकमात्र सहारा बना ब्रिज अब पूरी तरह से जर्जर होकर ध्वस्त पड़ा है। यह ब्रिज स्कूली बच्चों से लेकर आम ग्रामीणों तक के लिए रोजमर्रा की आवाजाही का प्रमुख माध्यम था। शुरुआत में इस इलाके में नाव से आवागमन होता था, लेकिन वर्ष 2011 में वामपंथी शासन के दौरान लंबे इंतजार के बाद इस ब्रिज का निर्माण हुआ। इसके बाद छात्रों और स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। ब्रिज की हालत बेहद खराब है और कई बार प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद अब तक कोई मरम्मत नहीं की गई है। प्रशासन की चुप्पी को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। हर दिन 8 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्गों तक को जान जोखिम में डालकर इस पुल से गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत नहीं करवाई गई तो वे आंदोलन शुरू करेंगे। যখন ঈদ আসে বা এখন যখন একটা প্রোগ্রাম আসে বা একটা অনুষ্ঠান আসে, তখনই দেখা যাচ্ছে যে তারা দুই পাশ দিয়ে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে প্রশাসন থেকে মাইকিং করে দেওয়া হয় যে এই যে ঝুলন্ত ব্রিজ চলাচলের অযোগ্য, হ্যাঁ, যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু কিছু সময় পরে 1-2 দিন গেলে পরে সেটা আবার বাস খুলে দেয় এবং মানুষ যাতায়াত আবার সংস্কার ছাড়াই একেবারে সংস্কার ছাড়াই যখন আবার খুলে দেয়। কিন্তু আমার প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন, আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে প্রশ্ন, আমাদের যত প্রশাসনিক লেভেলে যারা আছেন তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো, কেন প্রতিবারই এই কাজটা করা হয় যে বারবারই যখন কোনো প্রোগ্রাম আসে বা কোনো অনুষ্ঠান আসে বা কোনো ঈদ আসে বা কোনো পুজো আসে, তখনই এটাকে মেরামত করার জন্য দুই পাশ দিয়ে বাঁশ লাগানো দেওয়া হয় এবং প্রশাসনের তরফ থেকে টাউনের মধ্যে আমাদের বা বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে আমাদেরকে মাইকিং করে বলা হয় যে এটা চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কি 2 দিন বাদেই বাসগুলি খুলে দেয় এবং মানুষ আবার চলাচল শুরু করে দেয় কোনো সংস্কার ছাড়া। इस बार बिजली निगम के स्मार्ट मीटर में सामने आया है एक अजीबोगरीब भूतिया कारनामा। 200 रुपये के बिल के बाद अचानक बिल बढ़कर हो गया है करीब 1 लाख रुपये के। घटना के विवरण में बताया गया कि पहले हर महीने बिजली का बिल लगभग 180 से 200 रुपये के बीच आता था, लेकिन 2 महीने बाद ये बढ़कर 1 लाख के करीब पहुंच गया। ये जानकारी सोनामुड़ा के खेदाबाड़ी इलाके के एक बिजली उपभोक्ता ने दी है। इलाके के अन्य उपभोक्ताओं का भी ये कहना है कि वे अब स्मार्ट मीटर हटवाना चाहते हैं। স্মার্ট মিটার লাগাইছিস? আগে তো ছিল না। আগে এমন বিল আইছে কিনা বেশি? আগে তো বিল আইছে না, আগে তো আইছিল 180 টাকা বা 300 টাকা আইছে। আর আমার বাবা বিল করতে পেমেন্ট, আমি তো বাড়িতে নাই, এখন তো অসুবিধা হইছে। মানে আপনার হাইয়েস্ট বিল কত আইছে আগে? আগে হাইয়েস্ট বিল 280 টাকা আইছিল একবার। আর সেই আর সবটি বাবা পেমেন্ট করতে, আমি তো জানি না। আবার সেই জায়গায় আবার সুস্থ কারণে আমি এখন পেমেন্ট করতে পারছি, বাড়িতে ছুটি হওয়ার পরে আমি পেমেন্ট করতে পারছি। সেই জায়গা থেকে দেখেন কত? আগে যখন আসে আসার পরে তো আমার মেসেজ আসলো, মোবাইলে মেসেজ আসবে, তখন বললো যে ঠিক আছে মোবাইল যখন মেসেজ আসবে দেখো। তো মোবাইল দেখে মেসেজ এখানে বিল জমা দেওয়া আসলাম, তো বললো আপনার তো 99,000 এত টাকা আসছে, তো আপনি ম্যানেজার সাথে কথা বলুন। আমি নিজেকে ম্যানেজার বলে ভুল হয়েছে বলছে, কবে আমাকে একটা টাইম দিয়েছে, এখন কিছু বলেনি, বাকি দেখবে এখন কি বলে। মানে 200 টাকার বিল। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।